ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା 3 ଖଣ୍ଡ 12 ଫୁଟିଆ ଧଉରା କାଠକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଧଉରା କାଠକୁ ରାଜଗୁରୁ ପଞ୍ଚାମୃତ, ଦୀପ, ଧୂପ, ସିନ୍ଦୁର, ଶ୍ରୀଫଳ ଓ ମାଳ ମାହାର୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଧି ବିଧାନ ପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କାଠକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଏସ୍ପି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାମନବମୀ ରଥକାଠ ଚିରଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା बेले अक्षय तृतीय रथ निर्माण कार्य आरंभ हो। वर्ष आम रथकाठ आसवाप समस्त प्रकार व्यवस्था करा खोर्धा, नयागढ़ और बौद्ध जिला आमर डीएफओ मान सहित आलोचना से अनुसार जा 3टी जिले में बर्तमान रथकाठ गछ चिन्हित करके आज एणिकी रथकाठ ठीक समय आसवाप समस्त प्रकार व्यवस्था करा रथ खोलाठारे 3टी धौरा काठ आनी रखा जाए 3टी रथ पाई एवं ता पूर्व एठारे सरस्वती बागदेवी पूजार्चना करा जाए। पूजार्चना पर 3टी काठ को संस्कार करा जाए वैदिक शास्त्रीय मतरे एवं शुद्धोदक, पंचामृत, पुष्प, चंदन, गंध, सिंदूर ये समस्त द्रव्य अर्पण करी काठ 3टी को संस्कार करा जाए एवं संस्कार करा जिबा सहित महाप्रसाद मध्य समर्पण करा जाए एवं एथि सहित समस्ते कृतांजलि पुटरे महाप्रभु निकट में प्रार्थना करती जो आगामी विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा संपूर्ण सुचारू रूपे केवल संपन्न हो।